салом хонандагони азиз, мавзӯи дарси имрӯзии мо қувваи архимедӣ мебошад. Дар бораи қувваи архимедӣ, яъне ин қувва чӣ гуна қувва аст, аз тарафи кадом ҷисм ба кадом ҷисм таъсир менамояд, самти он чӣ гуна аст ва аз кадом бузургиҳо вобаста аст, имрӯз ҳамроҳи шумоён дида мебароем. ҳангоми ҷисмро аз дохили об бардоштан, он нисбат ба вазнаш сабуктар менамояд. Агар тӯб ё пӯкро дар дохили об аз даст сар диҳем, онҳо ба боло мебароянд. инсон ба фикр меафтад ки сабаби ин ҳодисаҳо чӣ ба ҳисоб меравад? Барои чӣ ҷисмҳо дар дохили об нисбатан сабуктар мешаванд? ва ё барои чӣ ҷисмҳои пӯкин ва ё чӯбин ба сатҳи об шино мекунад, ҳолон ки санги хурд ба дохили об ғарқ мешавад? ва ё дар таҷрибаи зерин дар расм ҳамроҳ мебинем ки картошкаи бо динамометр вазнаш чен карда истодааст ки 3,5 ньютон вазн дорад дар ҳаво. вақте ки ин картошка ба об андохта шуда чен карда мешавад, вазни он ба 0,5 ньютон баробар мешавад. сабаб дар чист ки 3 ньютон вазни картошка талаф ёфтааст. мисли ҳамин гуна таҷрибаҳо боз зикр кардан мумкин аст. сангча ба об меғӯтад, вале киштии калон дар рӯи об шино мекунад. ба ин ҳодисаҳо кадом қувва сабабгор аст? албатта қувваи архимедӣ. ҳоло мебинем ки қувваи архимедӣ аз кадом бузургиҳо вобастагӣ дорад. қуввае ки аз тарафи моеъ ё газ ба ҷисми ба он ғӯтонида шуда таъсир мекунад ва самти он амудан ба боло равона аст, қувваи архимедӣ меноманд. қувваи архимедӣ ба вазни моеъи танг карда баровардаи ҷисми ба он ғӯтонида шуда баробар аст. ин чӣ маъно дорад? дар расм якчанд ҳолатҳои баркашидани ҷисм оварда шудааст. ин ҷисми мазкур бо воситаи ресмон ба зери фақирча пайваст карда шудааст ва фақирча ба динамометри пружинӣ пайваст карда шудааст. дар ҳолати якум нишонае мегузорем дар нуқтаи якум. вақте ки ин ҷисм ба дохили зарф андохта мешавад, ба дохили зарфе ки пури об буд то ҷумакаш, вақте ки ҷисм дохил карда мешавад, як миқдори об ба зарфи хурд рехта мешавад. яъне ҷисме ки дар дохили об аст, ҳаҷми худро қадар обро танг карда мебарорад ва дар натиҷа нишондоди пружина ба болотар ҳаракат мекунад. яъне ин гувоҳӣ медиҳад ки вазни ҷисм хурд шуд каме. ва ҳангоме ки зарфи рақами 5-ро гирифта ба фақирчаи холии боло рехта мешавад, бо рехтани об аллакай нишондод боз ба сӯи нуқтаи аввала наздик мешавад. ҳангоме ки тамоми об рехта мешавад ба фақирча, нишондоди авваларо нишон медиҳад. ин гувоҳи он аст ки ҳангоме ки ҷисм ба дохили об андохта шуд, ӯ як миқдор вазни худро гум кард ва анҳамин гум кардани вазн баробар аст ба вазни моеъи танг карда шуда. аз ин ҷост ки қувваи архимедие ки аз тарафи моеъ ба ҷисми ба ӯ ғӯтонида шуда таъсир кард, ба вазни моеъи танг шуда баробар будааст. қувваи архимедӣ мувофиқи таҷрибаи дар расм дидамон, қувваи архимедӣ баробар будааст ба вазни моеъи танг карда шуда. вазни моеъи танг карда шуда ба mg баробар аст ва ба ҷои масса бошад зичии моеъ зарби ҳаҷм зарби ж баробар будааст. пас хулосаи қувваи архимедӣ баробар будааст ба зичии моеъ зарби ҳаҷм зарби шитоби афтиши озод. қувваи архимедии ҷисм танҳо аз зичии моеъ ва ё газ, шитоби афтиши озод ва ҳаҷми қисми дар моеъ будаи ҷисм вобаста аст. аз зичии ҷисм вобастагӣ надорад. яъне агар ҷисм дар нисф қадар ҳаҷмаш дар дохили моеъ бошад, ба ҷои в мо бояд в тақсими 2 гирифта бошем. ҳамеша ҳамон қисми ҷисмро ба формула мегирем ки ӯ дар дохили моеъ ҷойгир бошад. ва инчунин аз зичии материали ҷисм вобастагӣ надорад қувваи архимедӣ, танҳо аз зичии моеъ. агар дар газ андохта шуда бошад, аз зичии газ вобастагӣ доштааст. масъалаи якумро дида мебароем. пораи хоросанг ҳангоми пурра дар об ғӯтидан 0,8 метри куби обро танг карда баровард. қувваи архимедиро муайян кунед ки ба хоропора таъсир меорад.
قوه ارخیمدی برابر است حاصل ضرب زیچی موی آب در اینجا ضرب ژ ضرب و. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.8 متر کوبی. حاصل ضرب این رقم ها برابر می شوند به 8000 نیوتن و یا گفتن ممکن است به 8 کیلو نیوتن. یعنی قوه ارخمیدی به جسم تاثیر کننده برابر بوده است به 8 کیلو نیوتن. مسئله دیگر تخته سنگ آهن و بتونی اندازه هایش درازیش 4 متر برش 0.3 متر و غفصیش 0.25 متر تا نصف حجمش در آب غوطانده شده است. به تخته سنگ چقدر قوه ارخمیدی تاثیر می آورد؟ سراول حجم جسم را معین میکنیم. و برابر A ضرب B ضرب C این برابر است به 4 متر ضرب 0.3 متر ضرب 0.25 متر. این برابر می شود به 0.3 متر کوبی. حسب آنکه جسم به نصف حجمش در داخل آب قرار دارد پس به قوه ارخمیدی به جای حجم گرفته می توانیم زیچی آب ضرب و تقسیم 2 به جای حجم ضرب ژ. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 0.3 متر کوب تقسیم 2 ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. حساب کتاب ها برابر می شود به 1500 نیوتن. یعنی جواب مسئله مذکور قوه ارخمیدی که به نصف جسم تاثیر می کند برابر بوده است به 1500 نیوتن. مسئله سیوم قوه ارخمیدی را معین کنید که در آب به جسم های حجمشان 125 سانتی متر کوبی شیشگین، پوکین، الومینی و سربی تاثیر می آورد. سراول حجم جسم را به متر کوب ifade می نماییم. برای این به میلیون باید تقسیم کرد 125 سانتی متر کوبی را. حاصل می نماییم 0.3 تا 0 125 متر کوبی. اکنون فرمول قوه ارخمیدی را نوشته حساب میکنیم. حسب آنکه قوه ارخمیدی از زیچی جسم وابسته نمی باشد و تنها از زیچی مایع و حجم جسم وابسته است پس حسب حجم این همه جسم ها برابر بودن قوه ارخمیدی نیز به همدیگر برابر است. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.3 تا 0 125 متر کوبی. جواب این رقم ها برابر می شود به 1.25 نیوتن. یعنی به همه این جسم ها که مسائلشان گوناگون می باشد قوه ارخمیدی یک خیلی F A برابر 1.25 نیوتنی تاثیر می کرده است. اکنون دیده می برایم که وزن جسم در داخل مایع برکشیده شده ایستاده از روی کدام فرمول معین کرده می شود. بیایید بر رسم نظر می کنیم. به این جسم که من آن را با نقطه ifade می کنم در داخل مایع قرار دارد. سوی پایان البته که قوه وزنینی تاثیر می نماید. سوی بالا باشد قوه ارخمیدی و اینچنین قوه ترنگی ریسمان و یا قوه چندری پروژینه و یا قوه که سوی بالا برداشته می ایستد. به جسم همین سه قوه ها تاثیر می کند. F جمع F ارخمیدی که سمت آنها به بالا برابر است برابر می شود به P. F جمع F ارخمید برابر P. از این معادله وقتی که F رو معین می کنیم فرمول زیرین حاصل می شود. به جای P mg گذاشته شده است و به جای قوه ارخمیدی روی مایع Vg. به جای مسه ما می توانیم نویسیم زیچی جسم ضرب V.
از این معادله وقتی که و ضرب ژ را از قوس میبریم فرموله زیرین حاصل می شود. پس وزن جسم در داخل مایع، قوه ترنگی ریسمان، قوه چندری پروژین، نشانداد دینامومتر و یا ترازو برای معاین کردن فرموله های زیرین را یعنی فرموله های مذکور را استفاده نمودن ممکن بوده است. مسئله چهارم، نشانداد ترازوی پروژینی در صورت در آب بر کشیدن جسم الومینی حجمش 100 سانتی متر کوبی چقدر خواهد بود؟ در اول حجم جسم را به متر کوب ifade می نماییم. برای این 100 را به میلیون تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم 0.3 تا 0.1 متر کوبی. اکنون فرموله سلاید پیشینی را استفاده نموده نشانداد ترازوی پروژینی را معاین میکنیم. F برابر و ضرب ژ در قوس زیچی جسم یعنی زیچی الومینی و زیچی مایع باشد، زیچی آب می باشد. همه بزرگی ها معلوم هستند. برای همین قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 0.3 تا 0.1 متر کوبی ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم و ضرب در قوس 2700 کیلوگرم تقسیم متر کوب طرح 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب. این حساب کتاب ها برابر می شود به 1.7 نیوتن. یعنی در این وقت نشانداد ترازوی پروژینی برابر بوده است به F برابر 1.7 نیوتن. مسئله پنجم، خاروپاره حجمش 0.4 متر کوبی در آب نظر به هوا چقدر سبک خواهد بود؟ یعنی جسم خارویی حجمش 0.4 متر کوبی رو ما چین کردنی شویم، یک بار در هوا چین میکنیم و بار دیگر در آب چین میکنیم. نشانداد دینامومتر در این وقت چقدر فرق میکند ما باید معاین نماییم. هنگامی که در هوا چین میکنیم F1 برابر میشد به وزنش به P و هنگامی که در آب چین میکنیم F2 برابر میشد P طرح قوه ارخمیدی. یعنی در آب نظر به هوا قوه ارخمیدی قدر کم بوده است. وقتی که از اینجا فرق نشاندادها رو چین میکنیم F بر دلتا F برابر F1 طرح F2 به جای F1 P میگذاریم به جای F2 باشد P طرح حسب آنکه مینوس F ارخمیدی است آن جمع می شود. این برابر است به خودی F ارخمیدی. یعنی اگر از P را ترک کنیم 0 می شود و باقی می ماند قوه ارخمیدی. پس گفتم ممکن است که دلتا F برابر قوه ارخمیدی به جای قوه ارخمیدی زیچی آب ضرب ژ ضرب و. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم ضرب 0.2 متر کوبی. این برابر می شود به 40 نیوتن. یعنی سنگ خارویی در هوا و در آب فرق میکرده از وزنش به 40 نیوتن. مسئله ششم، برای از زیر آب بالا برداشتن سنگ مستش 30 کیلوگرم و حجمش 0.12 متر کوب چقدر قوه ضرور است؟ یعنی جسمی مستش 30 کیلوگرم در داخل آب با واسطه ریسمان ما داشته میستیم. برای بالا سوی بالا منتظم برداشتن چقدر قوه لازم است؟ برای این فرموله رو استفاده میبریم. چخیلی که گفتیم F برابر است P مینوس F ارخمیدی. به جای P M G میگذاریم و به جای قوه ارخمیدی باشد زیچی آب ضرب ژ ضرب و. قیمت ها همشون معلومند، گذاشته حساب میکنیم. 30 کیلوگرم ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم طرح 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم و ضرب 0.012 متر کوبی. وقتی که این رقم ها رو حساب می نماییم
баробар мешавад ба 180 ньютон. яъне барои сӯи боло бардоштан қувваи 180 ньютон лозим будааст. масъалаи охир он хишчаи пойлодини вазнаш 15.6 ньютонро дар об ғӯтониданд. бузургӣ ва самти таъсири қувваи тарангии пружинро муайян кунед. яъне вазни ҷисм 15.6 ньютон, ин дар ҳаво ба ҳисоб меравад. дар об вақте ки меғӯтад, бузургӣ ва самти таъсири қувваи пружина бояд муайян карда шавад. албатта F баробар аст P тарҳи қувваи Архимедӣ. ин баробар аст ба P асаби он ки маълум аст ба ҷояш ҳеҷ чиз намегузорем, худаш меояд. тарҳи ба ҷои қувваи Архимедӣ зичи об зарби Ж зарби В. чихеле ки мебинем ҳаҷм ҳоло номаълум аст. сараввал ҳаҷмро муайян мекунем. биёед дар боло ҳаҷмро муайян намоем. В баробар М тақсими ро зичи пӯлод. масса ки маълум нест, ба ҷои масса П тақсими Ж мегузорем. зичи пӯлод худаш меояд. баробар 15.6 ньютон тақсими 10 ньютон тақсими килограмм ва боз тақсими 7800 килограмм тақсими метри куб. ин ҳисобҳо ба мо ҳосил мешавад 0.302 метри куби. акнун ки ҳаҷм маълум шуд, ба формула қиматҳоро гузошта ҳисоб мекунем. ба ҷои P 15.6 ньютон тарҳи 1000 килограмм тақсим метри куб зарби 10 ньютон тақсими килограмм ва зарби 0.102 метри куби. вақте ки мо ин рақамҳоро ҳисоб менамоем, ҳосил мекунем 13.6 ньютонро. яъне бузургии қувваи тарангии пружина ба 13.6 ньютон баробар аст ва самти ё бошад сӯи боло равон аст. ҷавоби масъала F баробар 13.6 ньютон сӯи боло таъсир мекардааст. ин буд хонандагони азиз масъалаҳое ки оид ба мавзӯи қувваи Архимедӣ ҳамроҳи шумоён дида баромадем. дар ин слайди мазкур якчанд масъалаҳо барои мустаҳкам кардани донишҳои шумо оид ба ин мавзӯъ оварда шудааст ки шумо мустақилона онҳоро кор менамоед. бо ҳамин мавзӯи имрӯзи мо ба охир мерасад. хайр то дарси оянда.